Dalaygon kayo ang Dios nga nianasab kita sa usa ka promosyon. Dugang pagpadasig alang kanatong tanan ning adlaw ipapahulay. O happy Sabat sa tanan nga ato nga makigsunan nga naa sa atong Facebook, naa sa atong YouTube, o sa ato nga mga radio stations makigsunan. Dalaygon ang Dios sa inyong pagpaminaw karon og niya kita sa importante kay nga suwito sa atong promosyon. Special kini nga promosyon makigsunan alang sa tanan nga nanginahanglan karong adlaw og labi na gyud sa naa sa krisis. Yuluhan kini makigsunan og God's provision that comes in an unconventional way. Ang pag-provide sa Ginoo makigsunan sa atong panginahanglan bisan kini dili common nga paagi mga kaigsunan. Ato sa iduko ang atong ulo alang sa pagampo Ginoong Dios. Uban ni kami karon nga amo kining masabtan ang kini nga mensahe nga makahatag kinig dugang kadasig kanamo sa pagtabang sa pagsuportar sa imong bulaton. Gamhi kami pinagi simbalang espiritu, tagai kami sa kaalam, amo kining gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus luwas. Amen. Unsa man kining God's provision that comes in an unconventional way makaigsuonan. Dili common nga paagi sa paghatag sa Ginoo sa atong panginahanglan. Ang atong teksto makita makigsunan sa Matthew 17:27, ingon siya dinhi, nevertheless, lest we offend them, go to the sea, cast in a hook, and take the fish that comes up first, and when you have opened its mouth, take that and give it to them for me and for you. Ako i-detail sa inyo makigsunan ang pag-explain karon kung ngano nga nasulat kini nga maong teksto mahitungod sa kang Peter mga kaigsuonan kauban siya ni Ginisus didto sa Capernaum. Nagingon diri ang summary sa atong mensahe. Since we are the sons in the kingdom of God, God will also provide for us. Bantay na igsoon ha. Kay kita di ay mga anak sa Dios makaigsuonan. Andam ang Dios mo provide kanato sama sa iyang pag-provide kang Peter o kang Jesus dito sa Capernaum sa diha nga gipanilngan sila makigsuonan sa gitawag og temple taxes. He provided a fish with a coin in his mouth to pay for Jesus and Peter's temple taxes. We are living in a challenging times makigsuonan. Sa dihang ang economy sa kalibutan grabe gyud gapag-down. Ang ato pod nga economy makigsuonan, ang atong status sa atong pagpanginabuhi grabe pod nga pag-us-us. Apan nag-ingon siya makigsuonan, being Christians do not give us immunity to the crisis in this world. Dili kita immune makigsuonan. Dili kita exempted sa mga krisis nga atong giatubang karon sa kalibutan. Ikaw kako naas kalisod. Og makigsuonan, the question is, how can we trust God to provide our needs in times of crisis? Magpabilin pa bakaha, unsaon na to pagsalig sa Dios nining panahon sa krisis makigsuonan nga atong giatubang. Gusto nako i-share makigsuonan ang pag-provide sa Ginoo sa iyahang mga provisions pinaagi gyud sa miraculous nga paagi makigsuonan. Ato kini tan-awon pag-ayo makigsuonan. Sa Matthew 7:24-27, palihog kog basa sa inyong Bible kay ako na ning explain ritso makigsuonan. Sa diha nga si Peter, gi-question siya sa mga tax collector. Nangutana sila ngadto kang Peter nga si Jesus o si Peter nagpay ba pod sa ilang taxes. Sa dihang nakadungog si Jesus nini, upon hearing this, Jesus taught Peter an important lesson on being a son in the kingdom of God. So gitubag siya ni Jesus makigsuonan, gitudluan ni Jesus si Peter, unsaon pagtubag kadtong mga pangutana sa mga tax collector kon si Jesus o si Peter nagpay ba pod og tax makigsuonan. By the way, maoning lugara didto sa Capernaum. Salamat sa Ginoo nga gitagaan kog pribilehiyo makigsuonan nga nadtuan ako ni nga lugar. Ang setting gyud niini nga teksto makigsuonan didto sa Capernaum samtang nagpanudlo, nagpang-ayo si Jesus sa mga masakiton. Maoning lugar makigsuonan ang simbahan diin
gi-question si Jesus o si Peter kung nagpay ba po sila og taxes. Manang nalipay ko igsoon nga nakabasa ni nga teksto kay ako naka-imagine makigsuonan nga exactly the place kauban sa akong asawa ug akong makauban nga nakaanha gyud anang maong lugar makigsuonan. So giyon sa man pagtudlo ni Jesus si Peter, Jesus told Peter that he was the son of the king. Hence, he was not bound by law to pay the temple tax, but he did so voluntarily in order not to stumble the tax collector who was obeying the Levitical law, makigsuonan. So, aron dili gyud mahiubos pag-ayo, kadtong nangutana kang Peter, gitudluan po ni Jesus sila sa lesson, makigsuonan, o gipamatuod ni Jesus nga siya anak sa hari, makigsuonan, hari sa mga hari. So the temple tax was only a very small sum, which is half an shekel for each person. Pwede ragod makigsuonan nga pag-question sa mga tax collector, gitawag nilag temple tax makigsuonan. Pwede ragod nga si Jesus mukuot dayon siya ang pitaka, mukuhag kwarta kay mubayad sila sa mga tax, apan wala na buhatan ni Jesus makigsuonan. Hinay hinuon makigsuonan naghatag si Jesus og milagro. Naghatag siyang miracle makigsuonan. A miracle happened that God provided a fish with a coin in its mouth to pay for their tax. Gisugo ni Jesus si Peter. Ingon siya, Peter, adto dito sa dagat. Actually, dili man yun na dagat makigsuonan kay it's a Sea of Galilee. Sea of Galilee, usa ka lake makigsuonan. Kilid sa maong balay ni Peter dito o dool sa simbahan dito sa Capernaum makigsuonan. Unsa may tuyo ni Jesus. Hisinan ka gisugo niya si Peter nga ingnan niya sa maong mga teksto nga atong gibasa nga. Adto dito, ihulog ang imong taga. Unya pagbira nimo sa unang isda, ang ba sa isda nagtangag og sensilyo or coin makigsuonan nga igo gyud iyon sa ibayad sa gitawag og temple tax niya atong panahon na makigsuonan nilang duha ni Peter mga kaigsuonan. Kisyonan ka na, imagine na, dili ba imposibleng mahitabo makigsuonan nga usa ka isda nagtangag og sensilyo aron mabayad nila dito? So, unsa may tuyo sa maong miracle makigsuonan? It is to confirm the words of Jesus that He is the Son of the King and God has provided for His tax makigsuonan. Iya lang di itong gipamatuod makigsuonan, matod pas komentary, aron mailhan siya nga siya anak sa hari. Anak sa labaw nga hari makigsuonan. So sa imong panginahanglan igsuon, dili ka angayan mabalaka. Sa imong kalisod, sa bisan unsang kalisod nga moabot sa imong kinabuhi, dili ka angayan mabalaka kay ang Ginoo nag-andam og libo kalibo ka mga paagi unsaon niya pagtagbo ang imong panginahanglan. We are the sons in the kingdom of God. And God will also provide for us. Mga kaigsuonan, mga anak kita sa hari. Anak kita sa labaw nga hari sa tibuok kalibutan ng atong Dios. Og siya maga-provide kanato makigsuonan sa tanan nato nga panginahanglan. Sama sa gihimo sa Ginoo makigsuonan sa dihang gipanilngan sila sa tax. Giingnan niya si Peter nga naa sa ba sa isda. Samang isda nga iyang nakuha makigsuonan. The question is, how can we align ourselves with the kingdom of God? Tulo lang, dali kay ni makigsuonan. Number one, unang nga suggestion, love God and love people. We must love and serve Christ wholeheartedly and give Him the best of our everything, makigsuonan. Ato siyang higugmaon. Ihatag nato ang pinaka-the best niya makigsuonan. Aron nga kita sab magapadayon ang panalangin, malipay ang Dios magtan-aw nato nga mahigugma kita sa mga tao ug labaw sa tanan mahigugma kita kaniya. We should make use of every opportunity to be a blessing to others and to bring them to Christ, our Savior and King. Kagabi makigsuonan, perti na kong hilak sa wali ni Pastor Kadirma. Nasayod ko nga naminaw pud mo kagabi makigsuonan. Nga naman, ang akong kalipay nga pag-ingon ni Pastor Kadirma, nga ang iyang igsuon makigsuonan mo dawat karong adlaw sa santos nga bautismo. Grabe gyud akong lipayan. Imagine
Si Pastor Kadirman nag-serve as president, makigsuonan niya ang iyang igsuon nga wala pa nakadawat sa Ginoo. Mudawat karon sa Ginoo pinagi santos nga bautismo makigsuonan. Praise the Lord makigsuonan. Number 2, ingon siya, ikaduhang suggestions. Be led by the Holy Spirit. Pinaagi sa gahom sa balang espiritu makigsuonan. Whenever we are making important decisions for our lives, our families, or work, or finance makigsuonan, it is important for us to pray and trust the Holy Spirit to lead us and give us His wisdom and guidance makigsuonan. Ang katapusan nga punto, have an eternal perspective. Pagbato ni anang walay katapusan nga panglantaw igsuon, nagatutok sa unahan ni anang langit nga kanunay giwali karong si manahona makigsuonan yung Pastor Kadirma. Ato unta tanawon makigsuonan dili lang karon. Bisag unsa man nga kalisod makigsuonan, magapadayon kita ningon siya, we must know that we will stand before Christ one day to give an account on how we live our lives. We should make use of the gifts and talents that God has given for us for the extension of the kingdom of God. Mga kaigsuonan nga ako ning ihatag, ingon diha, brothers and sisters, let us make seeking the kingdom of God the priority of our lives. Kabalo mo makigsuonan. Nganong maingon ko nga God's provision that comes in unconventional way. Maingon tigali ka nga dili ko katabang pastor kay ako pod naglisod. Mga kaigsuonan, kung maingon ka naglisod, tanawa ang ato mga igsuon sa Luzon. Tanawa ang ato makatawhan karon nga naa sa Luzon makigsuonan. Tanawa good. Ingon diha, as we do so we can believe God to provide for all our needs according to His riches and in glory in Christ Jesus. Makigsuonan, ipakita na ko ninyo. Unsa ang milagro sa Ginoo nga gipakita. Gisupply niya diha a coin in the mouth of the fish. Og nakita ni Jesus og unsa ang priority makigsuonan. Tanawa ang picture og hulagway diha sa television niyo makigsuonan. Og sa inyong mga computers. Dili lalim makigsuonan, ingon diha. Akong basahon ang Desire of Ages, but ingon siya sa pagpadayon, we can totally depend upon Him, upon Jesus, in the oceans of our lives. Desire of Ages, page 330. Our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us of which we know nothing. Ang atong amahan sa langit makigsuonan, basta magatugyan lamang kita sa atong kinabuhi, ngadto niya makigsuonan. Siya na'y bahala sa atong kinabuhi. Siya na'y nasayon unsaon kita pag-provide makigsuonan. Kung maingon ka nga makahatag kag tabang sa imong isig katao, di ko katabang pastor kay naglisod ko. No, makigsuonan. Mutabang kita sa nanginahanglan makigsuonan karong adlaw. Ingon diha, ang atong amahan sa langit, dunay usa ka libo ka paagi nga maga-provide siya kanato o nyawa ta kabalo. Ingon siya diha, those who accept the one principle. Picturein ninyo na makigsuonan, importante kay na. Those who accept the one principle of making the service and honor of God supreme will find perplexities vanished and plain path before their feet. Grabe, no? Kadto diya yung nagahimo makigsuonan nga atong unahon ang Ginoo. Yan ang prinsipyo nga atong unahon siya. Dawato na to siya nga number 1 sa atong pagpangalagad niya. Tahuro na to siya makigsuonan. Siya ang pinakalabaw. Ingon siya, nagsaad siya. Ang tanang mga gumunhap sa atong kinabuhi, iya kitang tabangan, mga kaigsuonan. Pagkanindot, tanawar gud igsuon, ipakita nako ninyo ang mga hulagway sa atong makaigsuonan sa Luzon. I can relate this makaigsuonan. Kaya nga ako mismo nga mga higala sa Iligan, si Sister Arcadia Caballero Abaday, sa hinaplanon makaigsuonan, naanod ang iyang anak, niya itong pila ka mga tuig. Sulusama ni ini nga pagbati makaigsuonan, nalubog pag-ayos baha. Tanawar ko ang ilang kahimtang makaigsuonan. Imagine ninyo o kita inana, ang atong makaigsuonan karon sa Luzon makaigsuonan. Ingon ana kalisod ang ilang kahimtang igsuon. Kinahanglan nato sila tabangan. Mutabang kita makaigsuonan. Og akong giingon ninyo Sister Arcadia sa Iligan, naanod makaigsuonan sila. Nagsakay sila og batang. Imagine makaigsuonan upat niya ka mga anak. Naanod. O niya
tibuok adlaw sila dito nag-utaw-utaw mga kaigsuonan sa maong batang. Kanang kahoy ba? Ug sultian mo nako mga kaigsuonan, salamat sa Ginoo naluwas sila. Apan ang iyang higala nga gipahigda niya ng gabi sa ilang balay, nawala og namatay gyud mga kaigsuonan. Mao ni ang kahimtang sa akong gikaingon. Imagine, tan-awan niyo ang kaluoy sa atong makaigsuonan nga naa karon sa Luzon makaigsuonan. Kita ninyo ang hulagway sa mga pictures nga akong gipakita. Kini nga mga hulagway makaigsuonan, gipadala kini sa ADRA dinhi sa ako. Ug karon makaigsuonan buntaga, atong tabangan sila. Picturein ninyo kining atong account numbers makaigsuonan sa South Philippine Union Conference. Sa diyang inyo kining makuha makaigsuonan, tanawan ninyo, pilian ninyo asa ka mga bangko magadeposit sa inyong tabang. Kay sultian mo na ako igsuon. Gikinahanglan nato nga atong tabangan ang ato makatawhan. Unyang hapon igsuon, maghimog concert, magpa-concert ang ADRA Philippines. Ug mao ni ang mga singing groups nga mag-concert karong alas 5, ngadto sa alas 6 makaigsuonan sa hapon tingali moabot pa alas 6 kapin. Alang sa tabang sa Typhoon Ulysses makaigsuonan. Ug usbo nako, mao kini ang mga account numbers nga inyong picturean og mga tabang kamo igsuon nga makapadala kamo sa atong makaigsuonan sa Luzon. Sa dili pa ko molingkod, tagaan mo na kong sugilanon. Ang akong tiya nasyon, ang iyang bana nga mao si Brother Menti, ako kibali uyuan makaigsuonan. Sa dihang naglunop ang mahayag, I can relate this, igsuon ka ng lunop-lunop. Naanod ang ilang balay. Pagkaanod sa ilang balay, makaigsuonan, wala diha ang iyang bana. Si tiya nasyon ra ang nagsakay sa balay. Kauban siyang 5 ka mga anak. Nilarga ang balay, makaigsuonan, kauban sa mga bata o kauban niya. Ingon ang tiya nasyon nga, mga anak, hawid kamo sa maong, bisag asa kamo makahawid sa balay. Dili man ang ilang balay makaigsuonan sulid. Naanod yun, kay kahoy lang nga ginagmaon niya, kawayan makaigsuonan. Inignaog sa maong balay sa mga baha, igo bitaw sa madagkong bato. Usa ka anak mawala makaigsuonan. Pag-abot sa unahan kay dako kay tubig sa maong baha sa mahayag niadtong matuiga makaigsuonan. Mawala na pud ang usa ka anak. Pag-abi ninyo igsuon. Hurot gyud ang iyang 5 ka anak makaigsuonan. Human ni ana ang akong tiya nabuang siya sa problema. Imagine 5 ka anak igsuon hurot gyud kawala sa maong baha og pila ka adlaw. Wala na makiti ang uban, tuas sa balas sa dagat makaigsuonan. Nakuy-kuy na lang nila pila ka adlaw makaigsuonan. May imagine ako nga sa tiya nasyon nabuang pag-ayo. Dugay siya naulian makaigsuonan. Og I can imagine ining mga tao igsuon nga naas problema karon. Walay pagkaon, gutom sila. Naa sila sa panginahanglan. Unya sultian mo nako makaigsuonan, ato gid silang tabangan igsuon. Karong utuha alang sa atong pagtapos, gusto nako nga inviteon kamo sa pagampo. Ug usbo nako karong alas 5 makaigsuonan sa hapon. Mag-concert ang atong mga mag-alawit sa Cebu. Unya naa sa Facebook igsuon, picturein niyo na makita ninyo na igsuon. Dinhi sa Hope Channel, sa Facebook o sa YouTube, makita nato. Tan-aw kita, ayaw ka miss karong hapon. Aron makita ninyo ang atong mga mag-alawit. Youth Choir sa Cebu, Adventist Academy sa Cebu, makaigsuonan, akapila, onya Ladies Trio pa, Capital Center is the Church, Daghan, Bacolod Adventist Medical Center, West Visayan Conference Singers. Kana sila maigsuon, manganta na sila. Onya mapaminaw nato karong hapon, dinhi sa Hope Channel makaigsuonan. Magampo ta. Ginong Dios, salamat kayo sa tabang sa makaigsuonan. Salamat Ginoo sa gugma nga ipakita sa among makaigsuonan. Nasayod ka amahan. Nga kung nanginahanglan kami, daghan pa gyud ang nanginahanglan nga luoy kayo sa Luzon. Salamat sa mga katawhan nga nagtabang sa Hope Channel. Ang uban kanila Ginoo nagapadayon sa pagtabang. Gani Ginoo, pruiba ni ana ang Hope Channel nakadawat na karon og almost 7 million nga gift makaigsuonan o halad gikan sa among mga higala ug makaigsuonan. Salamat sa mga donors ug kaninyong tanan nga mga donors, salamat. Sa ngalan sa Ginoo balusan kamo niya sa doble-dobling panalangin. Ug karon Ginoo, muhatag sila padayon alang sa ADRA Philippines. Alang sa mga katawhan sa Luzon nga biktima in taon sa bagyo. Tanduga sila Ginoo og maluoy ka. Balusi pud sila
sa ilang kaayo sa pagtabang sa buhat. Amo kini gipangayo. Uban sa dakong paglaom, nga dili ikaw magabiya kanamo, maga-provide ikaw kanamo sa tanan namong paginhanglan. Bisan ginagmay Ginoo nga among mahatag diha kanimo, dinagko man o ginagmay Ginoo, nasayod kami nga ikaw magapangitag paagi sa pagbalos kanamo. Tungod kay kami nahigugma man kanimo. Salamat sa pagtubag. Amo kini gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen.